Hello students, আমি আজি নতুন টপিক এটা স্টার্ট কৰিম trigonometric equations. So this belongs to your chapter number 3 trigonometric functions. So ইয়াতে তোমাৰ টপিকটো ইনক্লুড আছে. So what is trigonometric equations? First coming to this. So any equations, we know what is an equation. Equations involving trigonometric functions are called a trigonometric equation. So example to mile para sin x equal to root 3. So this is called a trigonometric equation because we have the trigonometric function sin x. Okay, sir. So another example, you can take sin x minus 2x equal to 2x. Okay, sir. So this type of equations are called trigonometric equations. So ami ki pohim yat a topic to underrod. So how to solve trigonometric equations? Solve means what? Here in this trigonometric equation, what is your variable? What is your variable or what is your unknown? Your unknown is your angle sin x. Your unknown is your x. So what is this x? This x is the angle of sine. This x is the angle of sine. So we'll find some procedure, we'll study some technique to find the value of this variable x, which is actually the angle of your sine function. So coming to our first principal solution. ठीक है. What is principal solution? No? The solutions of a trigonometric equation. Solutions of a trigonometric equation for which our angle x ki boli koislo, x is your angle of the corresponding trigonometric function when x is greater than 0 degree, is greater than 0 and less than what? Equal to 2 pi. Angle are called principal solutions. তাৰ মানে তোমাৰ এই angle খিনি x খিনি তোমাৰ ক'ত লাই কৰিব, x তোমাৰ কি কৈছে, x is what? Angle. So it is greater than 0. Greater than 0 means it will inside your first quadrant. It will travel from here. আমাৰ positive x axis আমি জানো 0 degree হয়. Greater than 0, so তোমাৰ first quadrant হ'ব পাৰে, second quadrant হ'ব পাৰে, third quadrant হ'ব পাৰে, or your fourth quadrant. 2 pi বুলি কৈছে, 2 pi. So tomar x or value kini 0 pra tomar 2 pi loke hobo. Tamne tomar x can lie. X is what? Angle. So x can lie in your first quadrant, also in your second quadrant, also in your third quadrant, also in your fourth quadrant. That means your x values will be from 0 to 2 pi. One complete revolution. Your x values can be what? One complete revolution. 0 to 2 pi. Clear? তেতিয়া সেই সলিউশনস খিনিকে x ৰ ভ্যালুস খিনি তোমাৰ যদি 0 আৰু 2 পাই ভিতৰত থাকে, তেতিয়া তোমাৰ এই x সলিউশনস খিনিক আমি কি নাম দিম? প্ৰিন্সিপাল সলিউশনস. Clear? Next আমাৰ আহিলে general solutions. The expression involving integer এটা লৈছো আমি small n বুলি, which gives all the solutions of a trigonometric equation is called a general solution. ঠিক আছে. এতিয়া যদি আমি আকৌ এটা one complete revolution ললো 0 পৰা 2 পাই হ'ল, আমি second revolution টা লম. Second revolution টা ললে আমাৰ কি হ'ব? 2 pi. Second revolution আমাৰ 2 pi কে increase হ'ব, 2 pi increase হ'ল ইয়ালৈকে 3 pi পৰা আমাৰ 4 pi. Third revolution টা লম, 4 pi হ'ল ইয়ালৈকে, 4 pi pa আকৌ third revolution of 4 pi 5 pi 6 pi এনেকে আমি spirally মানে এনেকে গোটেই কোৱাড্ৰেন্ট কিটা চাৰিটা কোৱাড্ৰেন্ট আমি ট্ৰেভেল কৰি থাকিব পাৰিম. ঠিক আছে. সো আমি এনেকে n টাইমছ ট্ৰেভেল কৰিব পাৰিম. ঠিক আছে. আমি এনেকে n টাইমছ ট্ৰেভেল কৰিব পাৰিম আৰু তেতিয়া আমি ইয়াত যদি আমি গোটেই কিটা এংগলছৰ কথা মেনশন কৰো, if we mention all the angles, then this is called a general solution. It means তোমালোকে directly ক'ব গ'লে general solution means all the possible values of x which occurs by traveling one revolution 0 to 2 pi, 2 revolution 4 pi, 3 revolution 6 pi and goes on. ঠিক আছে. all complete solutions, all solutions that we obtain by taking more than one revolution or by traveling the quadrants more than once are called general solution. Clear? Now we study about this one, our principal solution. So how to find principal solution? আমি এটা example লৈছো, question টা লৈছো আমি sin x equal to root 3 by 2. So we are given this and we are asked to find the principal solution of this trigonometric equation sin x equal to root 3 by 2.
First and foremost আমি check কৰিম আমাৰ technique কি হয়. This is plus root 3 by 2. You can write implies sin x root 3 by 2. So for what angle or for what value of x, for what angle we have root 3 by 2. Sin 60 degree. Sin 60 degree we have root 3 by 2. We can write this 60 degree as what? Pi by 3. In terms of radians we will write 60 degree as pi by 3. এতিয়া আমি check কৰিম. এতিয়া আমি check কৰিম আমাৰ ইয়াত কি আছে plus root 3 by 2 positive plus root 3 by 2. It is sin or কোনখিনি value for which quadrants we have positive value of sin. Plus আছে তোমাৰ sin x equal to plus root 3 by 2. এতিয়া আমি চেক কৰিম sin কত পজিটিভ হয় কোনকিটা কোৱাড্ৰেন্টত আমাৰ sin পজিটিভ হয়. So তুমি পাবা in first quadrant all positive and in second quadrant our sin is positive. So our a value of x, this value of x can either be in first quadrant or in second quadrant. Why? Because you have here what sin x equal to plus root 3 by 2 and plus tumar ketia hoy sin plus ketia hoy tumar plus tumar first quadrant aru second quadrant hoy sin positive tumar first quadrant or second quadrant. So tumar x value kini either first quadrant hobo pare or second quadrant. ঠিক আছে আৰু এতিয়া আমি study কৰিছিলো in the first quadrant our value of our angle is what theta. In second quadrant our value is pi minus theta. Third quadrant our value are pi plus theta and in fourth quadrant our value is 2 pi minus theta. আমি এনেকৈ পঢ়িছিলো আৰু theta তোমাৰ কি আছিল theta is in your first quadrant. That means theta value is greater than 0 degree and less than pi by 2. That means 90 degree. Clear? So আমি root 3 by 2 আমাৰ কেতিয়া হয় যদি আমাৰ first quadrant থাকে first quadrant x আমাৰ যদি first quadrant থাকে তেতিয়া আমাৰ sin pi by 3 হ'ব. theta আমি কি পালো pi by 3 and if our angle lies in second quadrant then আমাৰ কি হয় pi minus theta. So we can write here what sin pi minus theta কি পালা pi by 3 sin pi minus pi by 3. Clear হয় এতিয়া from here sin x equal to sin pi by 3 or sin pi minus pi by 3. So you can write what sin x equal to sin pi by 3 or this sin pi minus pi by 3 means 2 pi by 3. So you can equate all these three equations, all these three terms. Therefore we keep up x equal to pi by 3 or 2 pi by 3. It is one pi by 3 tomar first quadrant ase 2 pi by 3 tomar second quadrant ase. So tomar ei values kini obviously 0 ke dangor pi by 3 tomar 0 ke dangor aru 2 pi ke horu 2 pi ke horu. Yes, second quadrant ase second quadrant values kini tomar 2 pi ke obviously horu hoy. Similarly 2 pi by 3 tomar second quadrant ase so tomar 2 pi ke horu hoy. So tomar pi by 3 or 2 pi by 3 which are in first quadrant pi by 3 2 pi by 3 tomar second quadrant are principal solutions of what sin x equal to root 3 by 2. So we can write for x equal to r the key principal solutions are the principal solution of sin x equal to root 3 by 2. Clear? So আমি আৰু এটা question check কৰো আৰু এটা example লওঁ. Principal solution of second tomar lo ami 10x equal to minus 1 by root 3. ebar ami minus লৈছো ঠিক আছে ইয়াত minus থকাৰ লগে লগে তোমালোকে চেক কৰিবা কোন কিটা quadrantত তোমাৰ 10 negative হয় for which quadrant our 10 is negative because we have here what negative hekane ami quadrant kita check korim where our value of 10 is what negative. Our 10 function is negative. The negative amar kot hoy second quadrant ot amar 10 negative hoy second quadrant ot amar ki hoy 10 function negative hoy aru fourth quadrant ot amar 10 function negative hoy. Third quadrant ot amar 10 positive aru amar first quadrant ot all positive. So amar 10 is positive in first and third quadrant. So negative ase so negative amar kun kita quadrant ot ami hetu check korim first quadrant second quadrant and fourth quadrant ot amar 10 function ki hoy negative hoy hekane ami second and fourth quadrant consider korim.
ঠিক আছে সো এতিয়া next আমি চাম minus always gives you that quadrant minus always gives you the quadrant in which quadrant it belongs so 1 by root 3 minus enake thaba 1 by root 3 in place of 1 by root 3 we can write what tan 30 degree tan 30 degree means what pi by 6 tan 30 degree means pi by 6 itia next tumaloke saba minus thakar karone tuma kuntu quadrant hobo second quadrant আমাৰ ভ্যালু কিনি কি হয় pi minus pi by 6 ইয়াত আমাৰ থিটা কি পালা pi by 6 তোমাকে pi by 6 লিখিবা or fourth quadrant তোমাকে কি লিখিব পাৰা 2 pi minus pi by 6 clear so আমাৰ এই টার্মটো আকৌ এটো আমি সলভ কৰিলো 10x equal to minus 10 pi by 6 আকৌ লিখিলো হ'ব নিলিখিলো হ'ব so তোমাকে কি পালা 10 minus 10 pi by 6 লিখিব না লাগে because তোমাৰ এইখিনি আমি কনভার্ট কৰিলো ইয়ালে 10 5 pi by 6 or 10 12 11 pi by 6 so equate কৰি পেলাই আমি কি পাম therefore x equal to 5 pi by 6 or কি 11 pi by 6 are the principal solutions car of 10x equal to minus 1 by root 3 so মই আকৌ এবাৰ কৈ দিছো তোমালোকক first and foremost কি কৰিবা ইয়াত দিয়া আছে তোমাৰ minus 1 by root 3 so minus তোমাৰ 10 minus কোন কিটা quadrant হয় হেতু প্ৰথমতে চেক কৰিবা so negative 10 negative আমাৰ হয় second quadrant and your fourth quadrant so second quadrant তোমাৰ second quadrant second quadrant next to me 1 by root 3 कितना है 10 pi by 6 pi by 6 it means 30 degree तुम्हार 10 pi by 6 so next second quadrant हमें क्या लिखो pi minus theta so 10 pi minus pi by 6 होगा आरु तुम्हार fourth quadrant 10 2 pi minus pi by 6 2 pi minus pi by 6 which is your fourth quadrant इटा equate करीबा 10 6 a part to लिखिबो ना लागे because here we have minus so we do not write this part again okay so only we take your first term we take third term this is the third term 10 pi minus pi by 6 and fourth term 10 2 pi minus pi by 6 5 pi by 6 11 pi by 6 so equate koriba 5 pi by 6 or 11 pi by 6 which are the principal solutions of 10x equal to 1 by root 3 so now we general solutions find out koribo ikim so amar theorem keta man ase theorem 1 for any x and y belongs to real numbers x or y real values if sin x equal to sin y amar jodi sin x equal to sin y thake then x equal to n pi n is an integer pi plus minus 1 to the power n into y what this x equal to n pi plus minus 1 to the power n y this y where n belongs to k to the integer this is our general solution for when we will have sin x equal to sin y so proof korai dia hoise kenake hoise dhori loisu ami dhori loisu sin x equal to sin y left hand side loja sin x minus sin y equal to 0 hol so e kali formula tumalok dia hoise last class so what is the formula 2 cos x plus y by 2 into sin x minus y by 2 equal to 0 so tomorrow formula 2 আমি left and right hand side লগছো 0 হ'ব cos x plus y by 2 sin থাকিলে তোমাৰ cos and sin হয় আৰু minus আছে এখানে cos টার্ম আগত আহে so into sin x minus y by 2 equal to 0 so what will get either cos x plus y by 2 equal to 0 or sin x minus y by 2 equal to 0 এতিয়া তোমালোকক previous class বিলাকত কোৱা হৈছিল whenever you have cos x plus whenever you have this I don't know you remembered or not আমি পঢ়িছিলো এনেকুৱা টার্ম whenever you have cos x equal to 0 then we write x equal to 2n plus 1 pi by 2 n belongs to what integer and whenever we have sin x equal to 0 we write x equal to n pi n belongs to what integer ekita formula ami already study kori aisu so from here cos x equal to this so yat amar x at ki ase in place of x we have x plus y by 2 so we'll have what cos x plus y by 2 equal to cos 2n plus 1 pi by 2 we can directly write
x plus y. From this step we can directly write x plus y by 2 equal to 2n plus 1 pi by 2, where n is about integer. Tomar 2 cancel jabo, pi by 2 par 2 cancel jabo, thakiboge ki x plus y equal to 2n plus 1 pi. Clear? So x equal to 2n plus 1 pi minus y. N belongs to integer. Or if we have sin x minus y by 2 equal to 0, we can directly write this x minus y by 2 equal to n pi, where n is about integer. So x minus y equal to 2n pi, x equal to 2n pi plus y. N belongs to integer. Etia here tomar ki ase minus, here we have this minus. So how we can write 2n plus 1 pi plus minus 1 to the power 2n plus 1 into y. We can write in this way. Why? Because my 2n plus 1 is odd. 2n plus 1 is an odd quantity. Minus 1 to the power odd quantity tomorrow obviously minus hobo. 2n plus 1 is a what? Odd. 2n. 2 into n is even. 2n plus 1 even plus 1 is odd. So 2n plus 1 is an odd quantity. Minus 1 to the power odd. Minus 1 to the power 3. Minus 1 to the power 5. Tomorrow ki hobo? Minus hobo. So this minus can be also written as plus. Also can be written as plus minus 1 to the power 2n plus 1 into y. So this is your x. And from here, from this part, x ami ki paisu? X ami enake likhibo paru, x equal to 2n pi plus ase. So this plus can be written as 1 to the power 2n. 1 to the power 2n. 2n tomar even hoy, so 1 to the power even is what? Always 1. So minus 1, right? Minus 1 to the power even. 2n even hoy, always 1. So y. ঠিক আছে এতিয়া এই দুটা ইকুৱেশ্যন 1 আৰু ইকুৱেশ্যন লোৱা কি 2, এই 1 আৰু 2 পৰা আমি কম্বাইন কৰি 1 আৰু 2 পৰা আমি কম্বাইন কৰি আমি জেনাৰেলাইজ কৰি কি লিখিব পাৰো x ইকুৱেল টু 2n pi so not 2n pi n pi plus minus 1 to the power n y, where n belongs to integer. So এই গিটা ইকুৱেশ্যন আমি কম্বাইন কৰি এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ ঠিক আছে so combining this 1 and 2 we can write x equal to n pi plus minus 1 to the power n y. So this is the solution for general solution of x and y when you have sin x equal to sin y. This proved. So come to our second theorem. For any x and y belongs to real number, if cos x equal to cos y, cos x equal to cos y hole tomar ki hoba x equal to 2n pi plus minus y, n belongs to integer. So kenake hoy ako cos x equal to cos y loba left hand side aniba cos x minus cos y minus 2 sin cos x minus cos y, cos ase so tomar minus ase cos and minus ase so tomar formula mota yat kiba minus 2 sin hobo sin x plus y by 2 sin x minus y by 2 kali ekhini formula ami pohisilu. So minus 2 right hand side loi jo, this will have, so what will have either sin x plus y by 2 equal to 0 or sin x minus y by 2 equal to 0. Itia sin x plus y by 2 equal to 0, we can directly write this x plus y by 2 equal to n pi, x plus y by 2 equal to n pi, because sin x plus y by 2 equal to ki paisu 0 ঠিক আছে x plus y by 2 equal to 0. So এই formula to since sin x equal to 0, then we can write x equal to n pi. Here we have x, here we have x. So here amar ki ase, here amar ase sin x plus y by 2, x plus y by 2. So here to ase x plus y by 2 n pi ঠিক আছে. So tomar hol ge x plus y by 2 equal to n pi. So x plus y hol ge tomar 2n pi, x plus y hol ge tomar 2n pi, cross multiply korila so x hobo ge tomar 2n pi minus y, n belongs to integer. So similarly your second case is what sin x minus y by 2 equal to 0. Here tomar ase ki x minus y by 2, so we can directly write x minus y by 2 equal to n pi, n belongs to integer. So x minus y equal to 2n pi, yat hobo ge x equal to 2n pi plus y. So this is our equation 1, 2n pi minus y, and this is a 2n pi plus y. So duita equation combine kori diba pabage ki x equal to 2n plus minus y. So
if cos x equal to cos y আমাৰ হ'ব x equal to 2n pi plus minus y. So now come to theorem 3. If we have x and y are not odd multiples of pi by 2, not odd multiples of pi by 2, তাৰমানে তোমাৰ x not equal to 3 pi by 2 or y not equal to 5 pi by 2 are not odd multiples of pi by 2. Odd multiples of pi by 2 হ'ব নোৱাৰিব, মানে তোমাৰ x equal to 2 pi by 2 হ'ব পাৰিব, x equal to 4 pi by 2 হ'ব পাৰিব, ঠিক আছে, but odd multiple হ'ব নোৱাৰিব. y আৰু x তোমাৰ even multiple হ'ব পাৰিব, but odd multiple হ'ব নোৱাৰিব of pi by 2. তেতিয়া তোমাৰ কি হয়, if 10x equal to 10y, 10x equal to 10y, then x equal to n pi plus y, n pi plus y, and belongs to your what? Integer. Proof কৰি দিওঁ. 10x equal to 10y লোৱা, ধৰি লৈছোঁ 10x equal to 10y, then 10y right hand left hand side লৈ আনা, 10x minus 10y equal to 0. Next কি কৰিবা, sin x by cos x minus sin y by cos y. 10x আৰু 10y convert কৰি দিছোঁ in terms of sin and cos. So তোমাৰ LCM লৈ ল'বা, LCM লৈ ল'বা sin x into cos y minus cos x into sin y, denominator cos x into cos y. So denominator আমি cross multiply কৰি দিছোঁ, 0 থাকিব. This is what formula? This is the formula of sin x minus y. Sin x minus y আমি ধুনীয়াকৈ লিখি লৈছোঁ this. ঠিক আছে, so sin x minus y equal to কি আছে 0. So directly we can write এইটো step লিখিলেও লিখিবা, this step not mandatory, so we can write x minus y equal to n pi. So x তোমাৰ হ'ব n pi plus y আৰু n belongs to কি integer. So if 10x equal to 10y আমাৰ x equal to কি n pi plus y. So next আমাৰ review চাই লওঁ কি কি theorem study কৰিলোঁ আমি. Review sin x equal to sin y যদি হয়, sin x equal to sin y, then এই first angle x আৰু second angle y relation, তাহাঁতৰ মাজৰ relation কেনেকুৱা হ'ব, x আৰু y মাজৰ, x আৰু y তোমাৰ angle হয়, angles, ঠিক আছে, x আৰু y তোমাৰ হ'ব x equal to n pi plus minus 1 to the power n y. Clear? cos x equal to cos y যদি হয়, এতিয়া এই angle গিটা relation হ'ব x equal to 2n pi plus minus y, 2n pi plus minus y. 10x equal to 10y, এই x আৰু y মাজৰ relation হ'লে if 10x equal to 10y, যদিহে তোমাৰ 10x equal to 10y হয়, তেতিয়া তোমাৰ x equal to n pi plus y, x equal to n pi plus y, n belongs to কি integer. Okay, এতিয়া আমি general solution study কৰিলোঁ, আমাৰ general solution কেনেকৈ apply কৰা হয় সেইখিনি আমি চাই লওঁ, ঠিক আছে. So তোমাৰ okay, এই কুৱেশ্যনটো কৰাৰ আগতে ইজি কুৱেশ্যন এটা কৰিলোঁ. Okay, তোমাৰ ইয়াত কি কৈছে, exercise 3.4 question number 1, তোমালোকে both principal আৰু general solution find out কৰিব দিছে. Find principal and general solutions. So তোমাৰ 10x equal to root 3 আছে, so এতিয়া directly check কৰিবা তোমাৰ plus root 3 আছে, plus. So তোমাৰ কোনকেইটা quadrantত তোমাৰ 10 positive হয়, so তোমাৰ 10 positive হয়, তোমাৰ first quadrantত 10 positive হয় আৰু তোমাৰ third quadrantত 10 positive হয়. So আমি ইয়াত কি লিখিম, 10x equal to, so আমাৰ x can either be in first quadrant থাকিব পাৰে, নহ'লে তোমাৰ third quadrantত. Why? Because we have here plus root 3 plus 10 positive আছে, so either in first or in third quadrant. এতিয়া root 3 আছে, so in place of root 3, for what angle of 10 we get root 3? For 60 degree, for 10 60 degree we get root 3. So in place of root 3 we can write 10 pi by 3, because 10 60 degree is your root 3. এতিয়া যেহেতু তোমাৰ either in first quadrant or in fourth quadrant, third quadrant, first quadrantৰ কাৰণে তোমালোকে already theta লিখিলা, pi by 3 লিখিলা. third quadrantৰ কাৰণে কি লিখিবা, pi plus theta. So তোমাৰ কি হ'ব ইয়াত, first quadrantৰ কাৰণে 10 pi by 3 লিখিলা, third quadrantৰ কাৰণে হ'ব তোমাৰ 10 pi plus theta. theta কি আছে তোমাৰ
pi by 3 pi plus pi by 3 এটা ইকুৱেট কৰি দিবা x equal to কি পাবা pi by 3 or pi plus pi by 3 মানে 4 pi by 3 এইকেইটা তোমাৰ কি হয় are the principal solutions এইটো মই 1 বুলি নাম দি লৈছো 1 বুলি নাম দি লৈছো of 1 clear principal solutions easy পাই গলা second কোন গিটা কোঅৰ্ডিনেট আছে either in first quadrant or in third quadrant because আমাৰ 10 কি আছে positive clear এটা general solution কেনেকৈ পাইবা now again লিখিবা নহলে also 10x equal to আমি কি লিখিব পাৰো 10x we can write as 10 pi by 3 10 pi by 3 the principal solution কেটা পালা দুটা পালা pi by 3 or 4 pi by 3 তুমি কি কৰিবা লিষ্ট প্ৰিন্সিপাল সলিউশন লবা লিষ্ট মানে হৰুটো কোনটো তোমাৰ হৰু হয় pi by 3 টো তোমাৰ হৰু হয় এটা সন দুটা প্ৰিন্সিপাল সলিউশন আছে তোমাৰ pi by 3 or 4 pi by 3 তুমি কি কৰিবা 10x equal to 10 pi by 3 লিখিব পাৰা or 10x equal to you can write 10x equal to 10 pi by 3 or you can write 10x equal to 10 4 pi by 3 but I mean most preferably আমি usually হৰুটো লওঁ হৰু প্ৰিন্সিপাল সলিউশনটো লওঁ 10 pi by 3 লওঁ আমি 10x equal to 10 pi by 3 আমি কনসিডাৰ কৰোঁ মানে আমি হৰু প্ৰিন্সিপাল সলিউশনটো লওঁ এই দুটা ভিতৰত হৰু কোনটো pi by 3 টো হৰু হয় সো আমি কি কৰিছো এই প্ৰথম টাৰ্মটো আৰু সেকেন্ড টাৰ্ম লৈছো এই দুটা পেয়াৰ লৈছো মানে আমি 10x equal to 10 pi by 3 ল'ব পাৰো or 10x equal to 10 4 pi by 3 ল'ব পাৰো বাট আমি হৰুটো প্ৰিফাৰ কৰিছো সো আমি ফাৰ্স্ট এই দুটা টাৰ্ম লৈছো 10x equal to 10 pi by 3 এতিয়া চোৱা এটা x আছে আমাৰ আৰু y কি আছে y আছে তোমাৰ pi by 3 y আছে তোমাৰ pi by 3 that means x তোমাৰ x আছে y ঠাইত আমাৰ কি আছে pi by 3 so therefore x ঠাইত আমি x লিখিম y ঠাইত কি লিখিম pi by 3 this so আমাৰ হ'ব n pi plus pi by 3 where n belongs to key integer etu key solution is the general solution of 1 clear so tumalukor homework number 2 sec x equal to plus 2 number 3 cos x equal to minus root 3 ঠিক আছে এই দুটো তোমালোকে হোমৱৰ্ক কৰিবা both principal আৰু general solution find out কৰিবা আজি ইভিনিং মোক সাবমিট কৰি দিবা সো এতিয়া আমি এনেকুৱা ধৰণৰ সামস বিলাক চাও ইয়াত তোমালোকৰ 4 মাৰ্কস থাকে general 4 নহলে 3 মাৰ্কস থাকে general solution of this type of trigonometric equation এৰা trigonometric equation cos 3x plus দিয়া আছে কি cos 3x plus cos x minus cos 2x equal to 0 ঠিক আছে কালি আমি কি ষ্টাডি কৰিছিলো আমি এনেকুৱা দুটা পেয়াৰ লব লাগিব so that আমাৰ resultant angle are exactly divisible by 2 so তুমি cos 3x আৰু 2x ললা জানিবা 3x আৰু 2x ললে কি হ'ব 3x plus 2x 5x হ'ব 5x divided by 2 is not exactly divisible so cos 3x আৰু cos 2x নলবা ঠিক আছে so আমি কি কৰিছো cos 3x আৰু cos x লৈছো তেতিয়া আমাৰ ফৰ্মুলা এপ্লাই কৰিলে cos 3x আৰু cos x লৈছো তেতিয়া আমাৰ হ'ব 2 cos 3x plus x divided by 2 into cos 3x minus x divided by 2 cos 2x আমি নাই লো নহলে আমাৰ অকমান ডিভাইড এক্সাক্টলি ডিভিজিবল বাই 2 নহব সো আমাৰ কি পাইছো 3x plus x 4x by 2 2x cos 2x into 3x minus x 2x divided by 2 cos x minus cos 2x হল নেক্সট আমি cos 2x কি লৈছো কমন লব পাৰিম cos 2x ইয়াৰ পৰা cos 2x ইয়াত কমন আছে এটা তোমাৰ cos 2x কমন আছে হল cos 2x কমন ললা থাকিবগা কি 2 cos x 2 cos x কমন একিটা ললা হ'ব minus 1 equal to 0 so ইয়াৰ পৰা আমি কি পাইছো either cos 2x equal to 0 or 2 cos x minus 1 equal to 0 এতিয়া চোৱা
cos 2x equal to 0 তোমাক কি কৈছিলো cos x equal to 0 হলে x equal to 2n plus 1 pi by 2 so directly লিখি দিব পাৰিবা x এটাত কি আছে 2x so তোমাৰ হ'ব 2x equal to 2n plus 1 pi by 2 so তোমাৰ x কি হ'ব 2n plus 1 pi by 4 x কি পালা 2n plus 1 pi by 4 clear or second case তোমাৰ কি আছে second case তোমাৰ আছে 2 cos x minus 1 equal to 0 that means tomar a step to from this step either cos 2x equal to 0 or 2 cos x minus 1 equal to 0 so cos 2x equal to 0 pala x equal to this second case tomar 2 cos x minus 1 or pala 2 cos x equal to 1 minus 1 we are taking to right hand side cos x equal to half itia saba we have to say cos x equal to half this is plus half so for what angles of for what quadrant we have cos positive for which quadrant we have cos positive is in your either in first quadrant cos positive or in fourth quadrant so in first and fourth quadrant we get cos positive why we are saying cos positive because we have cos x equal to plus half so it here first quadrant amar angle bilak ki hoy theta second quadrant amar pi minus theta third quadrant amar pi plus theta fourth quadrant amar 2 pi minus theta itia tumi saba for what values of cos we get half for what angles we get cos half so cos 60 degree that means amar enakwa hoise ma pencil likhi dikhachu cos x equal to tomar ki ase principal values kita tomar ki hobo principal values hobo tomar cos x equal to half cos pi by 3 hol first quadrant to kane aru tomar fourth quadrant to kane tomar hobo cos 2 pi minus pi by 3 2 pi minus pi by 3 ঠিক আছে so তুমি কি পাবা cos x equal to either cos pi by 3 paba or tomar cos 3 to the 6 minus pi 5 pi by 3 tomar pi by 3 no 6 minus 5 pi by 3 so therefore tomar principal solutions ki hobo x equal to pi by 3 or 5 pi by 3 tomar fourth quadrant to kane pi by 3 tomar first quadrant to kane eto positive ase kane first aru fourth quadrant consider korisu itia ami ki koisilo general solution find out koribo koise amak general solution so tomare ki koriba আমি হলে লিস্ট প্রিন্সিপাল ভ্যালু তো লম দুটা প্রিন্সিপাল সলিউশন আছে আমাৰ pi by 3 or 5 pi by 3 আমি লিস্ট প্রিন্সিপাল সলিউশন লম সো cos x equal to কি লম আমি এইটা টার্ম লম cos x equal to cos pi by 3 লম cos x equal to cos pi by 3 লম সো তোমাৰ ইয়াত x আহিলে আৰু তোমাৰ y ঠাইত কি আছে pi by 3 সো তোমাৰ হবগে কি আমাৰ ফৰ্মুলাটো কি আছে this cos x equal to cos y x equal to 2n pi plus minus y ঠাইত আমাৰ কি আছে pi by 3 2n pi plus minus pi by c so this is your general solution so this 1 and 2 are your general solutions so tomar general solutions ko general solution tomar ki equation 1 aru tomar eto equation 2 hoboge therefore ekhini rough work de ekhini tomalko rough work hoy so yar pasot ahibo tomar ekhini tomalko rough work hoy ekhini rough work pencil ekhini tomalko rough work therefore required general solutions are likha konto x equal to 2n plus 1 pi by 4 n belongs to integer or x equal to and likha and then n ba or kiba ta likhiba 2n pi plus or asne or likhiba 2n pi plus minus pi by 3 n belongs to these are the required general solutions yeah these are the required general solutions for this so tomare eta homework koriba question number 5 3.4 question number 5 very easy cos 4x equal to cos 2x direct formula put koriba eta 4x ase x ase 4x eta tomar 2x ase koriye disu etu ki hobo 4x equal to 2n pi
প্লাছ মাইনাছ y কি আছে 2x n belongs to integer x so এইটো এনেকৈ নহ'ব তোমাৰ এনে কৰিবা cos 4x minus cos 2x equal to 0 put কৰিবা ঠিক আছে cos 4x minus cos 2x equal to 0 তাৰপিছত তোমালোকে ফৰ্মুলা পুট কৰি দিবা কি হ'ব ফৰ্মুলা মাইনাছ আছে তো তোমাৰ মাইনাছ হ'লে cos cos মাইনাছ থাকিলে তোমাৰ কি হয় sin 4x plus 2x by 2 into sin 4x minus 2x by 2 equal to 0 তাৰপিছত এইবিলাক সলভ কৰিবা sin তেনেকৈ কৰিবা ঠিক আছে নোৱাৰিলে মই কৰি দিম সো তোমালোকৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 5 কৰিবা সো হোমৱৰ্ক তোমাৰ আৰু নেক্সট হোমৱৰ্ক question number homework tomorrow question number 7 page number 78 7 and 9 আৰু okay আকৌ প্ৰিন্সিপাল আৰু জেনাৰেল সলিউশন উলিয়াবা তাৰপিছত এইটো মই question number 5 টো কৰি দিছোঁ আপোনালোকক বাট তোমালোকে 7 9 কৰিবা আৰু এইকেইটা হোমৱৰ্ক কৰিবা জেনাৰেল আৰু প্ৰিন্সিপাল সলিউশনছ ফাইণ্ড আউট কৰিবা এইটো ঠিক আছে আৰু question number 5 টো মই কন্টিনিউ কৰি দিছোঁ ইয়াত সো তোমালোকৰ কি আহিব -2 ৰাইট হ্যান্ড সাইড যাবগে sin 6x 4x plus 2x তোমাৰ কি হ'ব 6x by 2 মানে 3x into sin 4x minus 2x তোমাৰ 2x x equal to 0 -2 right hand side যাবগে therefore দুটা কেস এৰাই যাব either sin 3x equal to 0 or তোমাৰ কি হ'ব sin x equal to 0 so তোমাৰ sin 3x equal to 0 কি কৈছিলো x এটাত কি আছে 3x আছে so we can write 3x equal to n by n belongs to integer so tomar x equal to ki hobo n pi by 3 or sin x equal to 0 x ase x equal to tomar ki hobo n pi n belongs to integer so therefore required gs mane ki general solutions of 1 to 1 dilo sunam 1 naam dilolo of 1 are x equal to n pi by 3 or n pi n ki hoy tuma integer very easy okol dui mark thakiba enaka bilaka cos 4x equal to cos 2x left hand side loi aniba ঠিক আছে ক্লিয়াৰ হল সো মানে এনেকা বিলাক থাকিলে তোমালোকে সদায় প্ৰথমতে এই cos a plus cos b cos a minus cos b হেখিনি ফৰ্মুলালে কনভাৰ্ট কৰি ল'ব লাগে ঠিক আছে কালি হিক ফৰ্মুলা গিটালে কনভাৰ্ট কৰি ল'ব লাগে তাৰমানে গিটা ফৰ্মুলা তোমাৰ cos a plus cos b কি আছিল এগিটা ফৰ্মুলা গিটা 2 cos জেনাৰেল সলিউশনছ ফাইন্ড আউট কৰি দিবলে নরমালি তোমালোকৰ এই ফৰ্মুলা গিটালে কনভাৰ্ট কৰি দিয়া হয় 2 cos a plus b by 2 cos a minus b by 2 so cos a minus cos b equal to minus 2 sin a plus b by 2 sin a minus b by 2 this is tomar sin a plus sin b 2 sin a plus b by 2 cos a minus b by 2 sin a minus sin b equal to 2 cos a plus b by 2 sin a minus b by 2 generally general solutions find out koribo kane a formula gita hale convert koi loa ha tumar GA question thakak usually a formula gita hale convert koi ami ako principal solution find out koi tenake proceed koru ঠিক আছে so do it well try hard try your best to do your questions clear thank you